1 a 1 mango, 2 a 2 bottle, 3 a 3 apple, 4 a 4 flower, 5 a 5 star, 6 a 6 ball, 7 a 7 cat, 8 a 8 ice cream, 9 a 9 pen, 10 a 10 teddy bear, 11 a 11 balloon, 12 a 12 orange, 13 a 13 pencil, 14 a 14 ball, 15 a 15 bottle, 16 a 16 bird, 17 a 17 ice cream, 18 a 18 teddy bear, 19 a 19 apple, 20 তে 20 ক্যান্ডেল। এবারে আমরা নাম্বারগুলো পড়বো। চলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। তাহলে বন্ধুরা টাটা।